Guys, good morning once again. Welcome back to my channel. तो आज तो मुई लब late उठिसी दे किले वाला बच्चा भी स्कूल नाई इधर करने तो इतना तो मुई first पानी खान उठाई करना रखी हूँ किले वाले कल भी लाइट दिन रात पूर ढकाने और morning दी भी ढकाने some मुला सब ते 1 बजे ना 2 बजे निकाल दे ऐसी नहीं हुई तो लाइट ना देखले तो मोटर खान तो ऑन करना पड़े ना इधर करने पानी कल bathroom दे use करने तक भी ढकाने और इधर तो मुझे फर्स्ट पानी खान उठाने रखी हूँ मॉर्निंग डे लाइट पाने तो ठीक है गाइस मुझे वीडियो स्किप नहीं करेगा ना लास्ट तक सभी दे तो इधर तो मुझे फर्स्ट पानी उठाओ किले गोले खाली भी लाइट थका नहीं ना उन्हें पानी ना थे ना पिछे दुख पासे तो इधर इधर आधा तो थाली के ना आसे ब्राइट ते थाली उठाई के ना रखी हो और बाथरूम खान के भी सब उठाई ना रखी किले गोले पानी और लाइट ना थे किले तो मोटर खान तानी वाले ना पड़े ना तो इतो और इतना तो मैं और दिक्सी खान भी लुप थोड़ा वाले आसे तो भात और सब्जी भी बहाई के ना आसे तो ठीक है गाइस मैं फर्स्ट इतो पानी किया कर लो तो गाइस मैं इतना तो भात साथ ना बना गिदे पानी तो मैं उठाई के ना रखी से भी इतना भी कपड़ा थोड़ा वाले कपड़ा फर्स्ट बिछाई के ना रखी दियो ये तो सभी बिछे तो नहीं इन्हें मैं बागेट ते डाले हो रहा है दिखा से तो ठीक है गाइस फर्स्ट मैं कपड़ा धुलाई लो कुक नकरा गिदे इतना तो मैं भात खाई लो काम साम दुखी एंड खत्म होइसे बॉयल और चिकन आसे तो बच्चा दुईटा ला थाली और सब्जी तो दाल आसे और मांस ला पिकल इधर लो देखो तो चलो स्टार्ट करेंगे तो गाइस इतना तो मैं भात सात खा दो खत्म होइसे तो इतना तो मैं साथीला खोरे एक बार जाओ बच्चा भी छुट्टी आसे एको नुकुरुले नाई ना इधर करने बच्चा मोहन भी बाहर एक बार जाके ना आइबो साथीला कोडे ओसोरे से लास्ट टाइम मैं माला बनावले जा तादे जावले आसे टाइम माते आसे एक बार तादे जाके ना आहिबो क्या जाय आसे मुला फ्रेंड ला कोडे सभी दो मुला सतीवरा कुत्ता पाला दो हुपे बांधी के ना ताई निगा पिटोरे पाले बाहर दे उलाइले दो लेतरा करे ना ब्रोनी 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 आसे इदु दुईटा ला नाम दो नाजनी ताइजुन दो बाहर दे मन उलावले निदे माय माय और ये चारू मरे आसे खोराई जासे इधर तो शाम होले हुआ सब 2 बजे हुआ नहीं होले हुआ तो खोरे खोरे के ना रेस्ट कर लो इना गुना पाछात बनावले और गाइस इधर तो मैं साथीला खोर खोराई के ना रेस्ट करे आसे छोटू वाला भी खुमाइसे डांगो वाला भी खुमाइसे तो छोटू वाला दे तो ये लगा खुमाइसे और डांगो वाला तो रूम दे आसे तो मुझे तो बेंच ऊपर दे खुमाइसे तो ठीक है गाइस रेस्ट करे लो इतना खुमाई के ना उठिसे ताई कांदी आसी तो मैं रेस्ट करे के ना लब किवा होसे तो और तो कंपाउंड मुई पता खान तो कुछ नहीं भी राजा मार्जा किंग चिली इधुआन थाली के ना आसे इधुलुप सफा करबो किचन गार्डन सभी मुई ब्रिंजल थालाला आसे दे तो इति भी आसे छोटो करे के ना डांगर हुआ नहीं और वाटरमेलन किंग चिली लगा ससे इधर और मकाई खान तो इधुआन लुप सफा करी লাগিব पिछे जंगल हुआ तो नोइल भी अलग अलग ना तो असल दो इधर ब्रिंजल दो मुला अमा खनब्रा पताइसे तो मुई माथी लोग भाल नोआ जगह दे डालिसले भाल नोलाई और लेतरा गन तो इते बाकेट ते डालो तो ठीक है मैं दुकान लोग सफा करो साम नोआ के दे
Ite do itu ase moi kitchen bagan sapa kora do hoise to sab to kora nai athai korina rakse time pat banawle ase etu karne tumula bagan de ula itu imane bachigna deise to aji rati boil kori gna khawle shingi loise to thik ase ita to moi cook korilo ita to moi bhat bohai gna ase bhat to bishi noi olop mane banaise aro chicken morning la ase tibi to moi ita gorom korise aro ite dal bi morning lai khawo bishi ase bachigna itu aro moi phila nai aro bhat moi komti kile banai golo do sabi morning de khawle bana do kun bi khanai to itu karne moi olop mane banaise aro ite lai pata ite boil korobo to thik ase itu first thulai lo moi dia ita du moi itela moi la pata itu boil korol karne pani korom kore ase itu thulai gena hai to ita du bhat bi hoise sabji bi hoise mangso khan aro chutney khan bi sob hoise ready hoise thik ase guys ajila video du imane ase to ita du moi cook run du khatam hoy sab ase aro aji moi video bi bhal bari banane kile gole moila reason du mood bishi bya dekhe aji kunge gusa nukure kunge hala nukure nya godana to moi gusa na mood bya dhagara satila kore jaise moi tadi dekhe to mola satira ki use ninga koi dhagara aya ki kona mohala malik tu ki use najini mondo ita tak tu bya kotha bi nukoi bhalo honigi gona mile ininga koda kore bura buri jaise tajun to morning de social work thagise to social work thaga gedo mota mojin ge ki kori jine hala kori gena aise manu kam kore ase dujin kile no lai gona kurai nai kam bi moi saisile manu ulai nai thagise to dem de to manu ase gole to ai bi puni pai kam kurubo manu social work ase dujin bi ulabi ekta do dujin ulali bi ekjun do ahibi mohan la nijor la jaga ase nijor sapa kuru ai gole do moi nai do noko do kitabi to moi kushe tai ni ga achela kuri gena ahara do moi kushe baba moi bhat banai ase do bhat subji do ko nole bhat pakule dibi idu shide moi ahibo hoi bhat banai degi amni manu kam kura khotom opshide ulabi ininga kushe idor mo do gusa ona do ku jawab dia nai to olai she bhat tara tari gona bhat bahai na rahi dina ola do ola bishidi bi aro ki koshi jeni muge rasta de manu man thaga jaga de manu kam kore ase ola bi gole nulai gussa hoy ola bi gole do aro ita kile ola she nula bi muge nya ushi idu aro moi ku jawab de nai to osore mulore thaga sati khan means colony la manu khan ni ase tan e bia na babi idu ini ga ase taila adati ase tahan prabi ni ushi kile mula agide tahan thagina ba ase tahan bai sob jani ase kun bia ase kun bhal ase kuna do itia tak khode sati khan bi aule ni de mota la friend khan bi aule ni de kile ole mohan do ren de boha ase aro gate khan bi timing chulai idu warne khode do free nai kushi thegu na pare kuna tai jun bi dikhibo kor malik khan bi manu na ha bi to ini ade she aro person in morning bi mango labi dekise to person in morning be moi bahar sapa kori dekise moi he sapa kori sida jidi du moi bi ko du moi bra charo maro aro jungle khan bi moi sapa kori ahai gena to morning de shitta ahai gena to khiti noi do sapa kori gena philai dibi letara do ni aushi to moi koshe aya baba moi kite rakhe odai amni dujin mi dikhe ase moi philai dege koshe aro idu shidibi moi ninga jawab dera tai jawab diule nai inia gona do mota dujin do irritating bishi ase ininga gora tatera mu do gusa hoshi ki hoshina gona to aya baba ki hoshe moi ki kaldi kurshe moda mujin iman tak amni dujin irritating hobole khor pitor brai nu lai bahar de pitor de thege mola kushi ase moi rende boy ase pusa digena khomaina thegeu bolibi pitor hegule bahar hegeu bolibi aro iman gorom de bahar de ulai na ki kurobo ininga kushe to ininga do moi jawab denoli moila mon la kotha kwa ase ininga phapna do to tai ininga gona do editing ase ininga ki koror mota bi thaka nai moi do gussa bishi lagi dekse to aro idu shide mango gas tekse boren mon la compound de tekhan lai ase mango gira do mukhat na thaka dum de ki garne uthai gana khai ase
কি কাৰণে উঠাইছে এনেকুৱা কৈছে মই তাতে পৰা মই গুচালো মানুহখন নাইবাৰ্ছ খান ভাবনা কৰো মই খাকো আজি মেংগো কাৰণে দিলিবি নাখাব মেংগোটো পইচা দিলিবি মই এনেকুৱা কৈছে এইটো পৰা মই উঠাটো দেখিছি নেকি আপুনি নাথাকাতে উঠাটো মই চিধা চিধিটো মই জবাব দিছে মই উঠা দেখিছে কইনা তো তাই বি একো কোৱা নাই চিধা যাই দিছে এনে আৰু মোক অলপ লাগা লাগি হৈছে এইটো মৰ্ণিং বি আৰু আজি মৰ্ণিংটো মই জবাব বি দিয়া নাই ঘৰ পাইছে বোলেতো যাই যাব এইটোৱে ভাবনাতে বহি আছে কেলে বোলে এনেকুৱা মন বি ফ্ৰী পৰা বহা নহয় পইচা দি কেনে বহি আছে ৰেণ্টে বহিলিবি তো এনেকুৱা পিছে এনেকুৱা কৰাবি ভাল নাই পিছে কমপ্লেইন দিয়া পিছতো নুধুকিবি হয় গলতি কৰি না দেখালেতো গালি দিবি নিজৰ আমা বাবা নিচিনা একো নহয় ঠিক আছে এইটোতো মই বি বেয়া নাপাওঁ বুলি পিছতো নুধুকি কমপ্লেইন কৰি দেখা মই এইটোতো খুচি নাপায় মোৰ আমা বাবা তাক গালি নিদিয়ে একদম গুচা লাগিছে মোৰ নুধুলিবি একো নহয় মানুহ লগ ঘৰতে বহা আছে ৰেণ্টে বহা আছে এনেকুৱা কৰি মই বেগ খাইছে ঘৰ পাইছে বোলেতো মই যাই যাব এইটোৱে ভাবনা আছে কেলে বোলে ইমান তাক কমপ্লেইন দি দিয়া নিজৰ বি বহিবলৈ তাক বি পকৰ ৰাখি কিনে বহিবলৈ তাক বি মন আৰাম নোহোৱা হৈছে এতিয়াতো ঘৰতে থাকিবলৈ মনেই নাথাকা হৈ যায় তো আজিতো মই এনেকুৱা মুড বেয়া হোৱা নাই দেখিছে মই গলতি আছে না কোন গলতি আছে আপুনি বি কমেণ্ট ছেকশ্যনতে লিখি না দিবি হয় আপুনি চকুৰ নিদিখা আছে বুলিবি মই কি হেপ্পান হৈছে এইটোৱে কোৱা আছে মৰ্ণিং ডে আৰু পৰচুন দিন হোৱাটো তো ঠিক আছে গাইজ মোলা ভিডিঅ'কে আপুনি খান বি নতুন খান পৰা চাই আছোঁ ক'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব খান কৰিবলৈ নাপাহৰিবি দেই গাইজ আৰু কালিতো ছানডে আছে মই পাৰিলে চাৰ্চ যাওঁনি ভাবনা কৰি আছে তো ঠিক আছে গাইজ কালি নতুন ভিডিঅ'কে আৰু কণ্টিনিউ কৰিব বাই বাই